Strike, Mr. Lindon, oh. Ay, may video ka na. Sige na. Para may ano. Ako maganda. Eh, tirahin na natin ito. Kung malaki ito, para di na mo Ito naman yung una eh. Alam na ha. Tali. Pag malaki, tali ang ano yun mo. Sa tali ko? Wala, Oh. hindi yan naabot. Kailangan sa tali. Ano? Tali ang gancho? Strike again, Mr. Lindon. Malaki ah. Malaki yan. Habulin mo yung sarili mo. Dali mo sa trabaho mo yan ha? Uy, umilalim. Ha? Umilalim. Kasi lumipad. Hindi, lalabas yan. Labas yan. Ayan o. Baka magasgas na. Eh, pag-uwi mo lang. Ako na yung napapagod eh. 3 kilo lang to. Wala. Hindi mo aabot eh. Malapit lang kumagat. Oo. Sinundan na yan. Lilipat yung jeep. Dito. Kagat yun, doon ka na sa gilid ha? Oo. Wala. Pabitin mo na lang yan. Yun, landed. Oh, angler's name. Master Lindon. Location. Kite Beach. Right beach. Ticket number. 144. 144. Magic word. Malaki lang. Barkadahan anglers. Masaya lang. Matira matibay. Oh. Time and date. Time and date. Parang Later. busog na busog eh. Later on. Bigat. The species. Ah, mabigat. Species. Lapis. Bigat. Hindi lunok oh. Hindi lunok. Time and date. Ay mga ba? Haba nga. Bigat yan. Abot ng 4 to. Oh, time and date. Oh, hawakan mo na to. Muna. Time and date. Oh, Tanggalin mo na sa... 6:41 AM Monday, May 26, 2025. Ay, nervous. Pindutin mo. Ay, Eh, puta natanggal yung ano. Huh? Blood on Oo. Blood on Eh. issue. 6:41 AM Monday, May 26, 2025. Tanggal yung asisukan doon eh. Tanggal. Oo. Yan ba? Ang inabot niya. Oh, kilo na lang. Tanggalin mo na doon sa ano. Malaki yan. Malaki. Sir. Abot ng 4. Napos apat yan. Putol. Tanggalin natin baka ma-issue pa. Eh, abo na. Wala na yan. Isang hook lang yan. Siwada this guy. 0-0. 0-0. 0-0. Okay na. Abot na 5 to. Nawala pati yung tali na. Abot 5 yan. Hindi. Apat. Dito. 4.9. Ha? Oh, sabi ko sa'yo, 4.9. 4.9. Ano yun? Inang Oh, ano? lock na yan ah. Lock. 4.9, 45 kg. Oh. 4.9, 45 kg. Oh, head to tail. Head to tail. Queenfish. Okay na. Okay na? Kompleto na. Oo. Sabi naman ng